ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। पद्मलोचन बेहेरा ଖରା ଦିନେ आज्ञा ପଇଡ଼ର ଚାହିଦା ଅଧିକ, ଲୋକ କେମିତି କ'ଣ କିଣୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଲାଭବାନ ହଉଛନ୍ତି? चाहिदा आज्ञा पइडर आउ नाही ପଇଡ଼ରେ ନାହିଁ पइडर आउ चाहिदा नाही लोक लोक तो ଖରା ଦିନେ ପଇଡ଼ ଗରମରେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇକି ଗୋଟେ ପଇଡ଼ ଦୋକାନରେ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ଲାଗେ, ସେ ପିଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପଇଡ଼ରେ ଲାଭବାନ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ଆପଣ देखुना मु तो आनी आज्ञा 50-60टा माल आनी एत है बेपार ना आउ चाहिदा कौटे आसो ଖରା ଦିନେ ଗୋଟେ ପଇଡ଼ର ଦାମ କେତେ? 30 टଙ୍କା 40 टଙ୍କା 50 टଙ୍କା एभला नहीं ଅଲଗା ଦିନରେ କେତେ କ'ଣ ରହୁଛି? अलग दिन शीत दिन से 30-40 थाए वर्ष खरा दिन टिके माल अधिक किणा हुए रेट किणा हुए से अधिक बिक्री हुए ଖରା ଦିନେ 40-50 ପଇଡ଼ର ଚାହିଦା ଅଧିକ ଥାଏ ନା କମ୍? पइडर चाहिदा अधिक कौन माने बेपार टी अधिक आम चाहूँ जे बेपारी जे खरा दिने सब प्राय लोक हूँ कौन पइड पियंती किंतु सेतिपाई जोड़ू माल गोदाम आसे से भी टी अधिक रेट लगाती आमको आउ अधिक रेट से लगेले आम टी अधिक रेट्रे बेपार करूँ कि बेपार ना हो ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବେପାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପଇଡ଼ ଗଦାଇ ଗଦାଇ ଲୋକ ନିଅନ୍ତି ମଧ୍ୟ। देखुना मु 50-60टा माल आनी मोर एतिक बेपार है एतिक माल थुआई ताने हूँ से भाया हूँ सब जगार हूँ ଗୋଟେ ଖଟିକିଆ ମଣିଷ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ପଇଡ଼ ଆପଣ 50-60ଟା କିଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବେପାର ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ କ'ଣ? कारण आम आउ कौन बुझू आपण हेले कस्टमर आपणकर कौन हूँ खाइबे कौन पीबे आपण से ये करेंगे ना आम कौन जानचु ନା ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକ ଗୋଟେ କେମିତି ଅଛି, ସେଇଠି ଅଧିକ ଗଦା ହେଇଛି ସେଇଠି ଲୋକ ଯାଇକି ନିଅନ୍ତୁ କି କ'ଣ କି ଆମ ପାଖରେ 50-60ଟା ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକ ସେମିତି केमिति अच्छी आम आज्ञा आपण भितर कौन अच्छी आम केमी जानलु आम आज्ञा रोड कड़े बेपार करूँ कि रोचे ये करूँ आम जाचु गोटे 50टा नेले आम 500 पाइबू किंतु आपण जदि न आसबे आम दुकान को आम कौन करूँ? ଗୋଟାଏ ପଇଡ଼ର ଦାମ ଆପଣ କହିଲେ 30 ଟଙ୍କା, ଯିଏ ଯଦି 5ଟା 6ଟା ନେବ ସେତିକି ମାନେ 30 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ किणा आज्ञा आम बर्तमान खरा सीजन टे किणा अधिक पड़ुची किणा अधिक पड़ुची आम से हिसाब रे होची आम फेर 5 टଙ୍କା लाभ करूँ ना ना ଆଗକୁ ଆସୁଛି ତାଳ आज्ञा ପଇଡ଼ ସହିତ ଆପଣ ତାଳ ବେପାର ବି କରିବେ ନା କେବଳ ପଇଡ଼? ताल बेपार हाँ आम ताल बेपार भी करूँ ବୁଲି ବୁଲି ବେପାର କରନ୍ତି ହଁ, ନା ବୁଲି ଗୋଟେ ବୁଲି। ଜାଗାରେ ଆପଣ ଥିବେ? नहीं बुलिकी नुहे आमर दुकान थिला आगुरी गवर्नमेंट हाउस रे दुकान पकाऊ आम सबुदिन सब वर्ष भी पकाऊ ताल सीजन रे ए वर्ष से तो हूँ बीएमसी वाला जो बसईदे बाड़ा बसईदे आउ से बेपार करें आउ कौटे देखा कौन कौन करवा ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ଇଏ କରିବେ ନିବେଦନ କରିବେ? सरकार कौन ये जो साधारण लोक कथा नवेदन कले बुझे बुझे ନା ଇଏ ତ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ନର୍ମାଲ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। जमा कहीं आम आज्ञा एठी बसचु सेठी बसचु खोल हूँ आमको टेंशन जे आम खोल गंडे नहीं जाऊँ रूम को फोपाड़िया ବିଏମସିର କିଛି ରହୁଛି ମାନେ ନା ଆପଣ ଯଦି ବେପାର କରୁଥିବେ ଆସିକି ଉଠେଇ ଦେବାରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ସେମିତି हाँ सेमिति भी रोचे उठे दौरान बीएमसी उठे दौची बसई दौना गोटे गोटे स्थायी करे दौना आमको ଲୋକ କେତେ ଆଗ୍ରହ ହଉଛନ୍ତି ଖରା ଦିନ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ? तो देखुं आपड़ आसिक 10 मिनिट है छिड़ा है घंटे है देखुं जे बेपार सुविधा ना।